wabarakatuh. My name is Ahmad Lawanda Widarata. My name is Safa Nurina Ramadhani. Conditional sentence. Conditional sentence are compound sentences that have condition about imagination, supposition, and something that has never happened. This presupposition expressed may or may not materialize. Kalimat majemuk yang memiliki sebuah kondisi tentang imajinasi, pengandaian, dan suatu hal yang belum pernah terjadi. Pengandaian yang diungkapkan ini bisa saja terwujud atau tidak terwujud. The form of a conditional sentence is an if clause plus main clause. If clause is a clause that is past of the conditional. Main clause is a sentence that contains the consequences of the conditional presupposition at the beginning of the sentence. Besides that, the conditional sentence formula can also be reversed into a main clause plus if clause. Bentuk dari conditional sentence adalah if clause plus main clause. If clause adalah klausa yang merupakan bagian dari pengandaian. Main clause adalah kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi pengandaian di awal kalimat. Selain itu, formula conditional sentence juga bisa dibalik menjadi main clause plus if clause. Contoh dari conditional example of conditional sentence. If save enough money, I can go to Bali this year. Jika aku menabung dengan cukup, aku bisa ke Bali tahun ini. Awal kalimat ini merupakan if clause yang diikuti dengan main clause. My sister can have dessert if she finished her homework. Adikku bisa mendapatkan pencuci mulut jika menyelesaikan pekerjaan rumah. Awal kalimat ini merupakan main clause yang diikuti dengan if clause. Conditional sentence type 0. Tipe kalimat bersyarat 0 digunakan untuk mengungkapkan fakta dengan rumus jika maka. Kedua kalimat ini disebut kalimat bersyarat 0 karena mengungkapkan fakta umum yang sudah diketahui banyak orang. Rumus jika plus simple present, simple present. Example of sentence. If you drink a glass of milk before sleep, you sleep well. Sama dengan if you drink a glass of milk before bed, you will sleep well. Conditional sentence type 1. Kalimat bersyarat tipe 1 atau kalimat kondisional pertama adalah bentuk kalimat kondisional yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasil kemungkinan akan terjadi di masa depan. Rumus jika plus simple present, simple future tense. Example of sentence. If you tell your mom the truth, she will forgive you. Sama dengan if you tell your mother the truth, she will forgive you. In addition, the phrase conditional sentence can also be used to give instruction or advice. Conditional sentence type 2. Kalimat bersyarat tipe 2 atau kalimat bersyarat kedua adalah kalimat bersyarat yang digunakan untuk mengungkapkan kapan suatu akibat atau akibat dapat terjadi meskipun kemungkinannya sangat kecil untuk itu terjadi. Kalimat kondisional kedua sangat cocok digunakan untuk mengungkapkan mimpi dan keinginan. Meski belum tentu terjadi, hal itu bisa saja terjadi. Rumus jika plus bentuk lampau, masa lalu. Example of sentence. If I become the president of this country, I will pay more attention to the education sector. Sama dengan if I become the president of this country, I will pay more attention to the education sector. Conditional sentence type 3. Kalimat bersyarat type 3 atau kalimat bersyarat ketiga adalah kalimat bersyarat yang digunakan ketika Anda ingin mengungkapkan suatu kondisi yang tidak mungkin sama sekali. Ini karena kondisi yang diungkapkan tidak mungkin atau hanya imajinasi. Kalimat bersyarat ketiga ini juga mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam kalimat bersyarat type 3,
digunakan dan modal bantu. Rumus jika past perfect, jika plus past perfect, future perfect. Example of sentence: if my grades were good, I would have got a better job. Sama dengan if my grades were good, I would have gotten a better job. Developed country. It's difficult to determine how best to quantify the difference between developed and developing country. Although gross domestic product is one of the most well-known flaws for assessing economic health, several other metrics can also be used to gauge national development. While some have the potential more accurate than modern, none of them are inherently wrong to us. To further complicate matter, most countries are large, complex entities that can be neatly categorized as a result. There are several national exhibit and characteristic of more than one category. Even the experts have you to agree on a consistent definition. For instance, the United Nations classifies countries as developed economies international, or developing economies, although it does specify its basis for applying these grouping other tendencies reflect basis economy contribution. The International Monetary Fund, on the other hand, takes several different factors into account while determining whether a nation is a developed economy, an emerging market and developing economy, or a low-income developing country. The World Bank uses gross national income per capita for its measurement, and it has four different categories: high income economies, upper middle income economies, lower middle income economies, and low income economies. Characteristics of developed countries: high per capita income, mastering Azure and technology, export, livelihood and land use, high life expectancy, good state security, good state health,